बिछड़े कुछ इस तरह की रुत ही बदल गई, एक हस्ती सारे शहर को वीरान कर गई। आज 2 जून 2021 है। इरादतन सुबह फजर की नमाज मदीना मस्जिद बठंडी में पढ़ी। मस्जिद में दाखिल होते ही महसूस हुआ कि हर शख्स की नज़र मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा को ढूंढ रही है, मगर यह एक मुसल्लम हकीकत थी कि मुफ्ती साहब न कहीं सफ़ में हैं, न महराब में हैं, न मिंबर पर हैं, क्योंकि कल 1 जून बरोज़े मंगलवार शाम मगरिब से पहले पहले सब लोग मुफ्ती साहब को अलविदा कर चुके थे। उसके बावजूद भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा हमसे जुदा हो चुके हैं। बहरहाल हमें इस बात पर यकीन है कि अल्लाह पाक का फैसला तय है, और ये आज का नहीं है बल्कि जब से दुनिया बनी है, जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आज लेकर आज तक जो भी दुनिया में आया वो इस दुनिया से चला गया। मुफ्ती साहब के जाने पर या किसी अजीज़ व अक़रबा रिश्तेदार, फिर ऐसे मुहसिन, मुशफ़िक़, मुरब्बी, रूहानी बाप अगर जुदा हो चुके हों तो गम कैसे न करे कोई। ये इंसान की फितरत में भी शामिल है। और फिर मोहब्बत के जो दराजात हैं, उन मोहब्बत के दराजातों में तकाज़ा है इंसान के दिल में जुदाई पर गम होना। तो हज़रत मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा के बारे में चंद गुजारिशात उन अहबाब से जो खुसूसी तौर पर हज़रत के मुतअल्लिक़ीन हैं, मुहिब्बीन हैं, और उमूमी तौर पर पूरी उम्मत मुस्लिमा से। एक शख्स ने रात को लिखा था कि मुझे लगता है कि आज पूरे मुल्क को ताज़ियत। बहुत सच और बहुत अच्छी बात लिखी थी कि साया ऐसा सर से चला गया, महसूस होता है कि एकदम से छतरी उड़ गई। बहरहाल इस तरह की बातें ज़्यादा न करते हुए, मुफ्ती साहब तो चले गए, अब वापस नहीं आएंगे, अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर मुफ्ती साहब का मिशन जिंदा है, मुफ्ती साहब की रूह जिंदा है, मुफ्ती साहब के ख्यालात जिंदा है, मुफ्ती साहब की तसानीफ जिंदा है, मुफ्ती साहब की तारीख जिंदा है, मुफ्ती साहब की अदाएं जिंदा है। मेरी तमाम उम्मत मुस्लिमा से उमूमी गुजारिश और खुसूसी गुजारिश उन अहबाब से, उन जवानों से, उन बुजुर्गों से जिनका ख़ास ताल्लुक़ मुफ्ती साहब के मिशन के साथ है, कि वो मुफ्ती साहब के जाने पर गम तो उनका हक है, लेकिन गम में हम इतना न जाएं कि मुफ्ती साहब के मिशन को हम भूल जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब की हर अदा उनके मिशन के साथ जिंदा है। अब हमारी जिम्मेदारी है, मुफ्ती साहब अपने मिशन की जो उनकी जिम्मेदारी थी वो खुद तो चले गए, लेकिन उस मिशन की जिम्मेदारी अपने मुहिब्बीन, मुतअल्लिक़ीन, अपने तलबा, अपने शागिर्दों और अपने साथियों, अपने हवारियीन, अपने उनके जो ताल्लुक़ वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनकी फ़िक्र व ख़यालात के साथ मोहब्बत रखने वाले हैं, या उसके अलावा जो भी लोग हैं, उन तमाम की ज़िम्मेदारी है। और उन तमाम के कंधों पर मुफ्ती साहब ये ज़िम्मेदारी डाल के गए कि अब इस मिशन को, इस दीन के मिशन को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मोहब्बत के इस मिशन को, कुरान पाक के मोहब्बत के इस मिशन को, चाहे वो तालीमी लिहाज से हो, तफसीरी लिहाज से हो, या उसके अलावा किसी भी लिहाज से हो, क्योंकि आप सब जानते हैं मुफ्ती साहब की गैरत और हमीयत को कि कितने बाजुर्रत और आपकी गैरत और आपकी हमीयत वही एक
آپ کی حیات کا ایک خاص نمونہ تھا جس نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں تو کہتا ہوں مفتی صاحب، آپ اپنی حیات میں بھی تنہا تھے، آپ اپنی حیات میں بھی انمول تھے، اور آپ نے جاتے ہوئے بھی وہ انمول چھاپ چھوڑ دیے کہ جاتے وقت بھی آپ نے اس تنہائی کو ہمیں محسوس کرایا۔ واقعی آپ اپنی حیات میں بھی اپنی اداؤں میں تنہا اور اکیلے تھے، اور جاتے وقت بھی آپ اپنی اداؤں میں تنہا اور اکیلے ثابت ہوئے۔ اللہ پاک حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کی مغفرت فرما کر اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ میری طرف سے پھر سے تمام متعلقین محبین جنہوں نے مفتی صاحب کی خاطر ہفتے 10 دن 15 دن انتظار میں رہے کہ کھڑے رہے، آپ ہسپتال کے اندر ایڈمٹ تھے، آپ اپنی اس علالت سے لڑ رہے تھے، مگر آپ کے محبین بھر امید لگائے ہوئے اللہ سے آپ کی عمر کو مانگ رہے تھے، مگر یہ قضا، یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے طے تھا، اور اللہ پاک اس فیصلے کو کر چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے اس فیصلے کو اپنی رضا کے ساتھ اور اس فیصلے پر مطمئن ہوتے ہوئے، کیونکہ اللہ کے فیصلوں پر مطمئن رہنا ایمان کا جز ہے، ایمان ہے، تو اس فیصلے پر مطمئن رہتے ہوئے مفتی صاحب کی کاوشوں کو، مفتی صاحب کی فکروں کو، مفتی صاحب کی محنتوں کو، اور مفتی صاحب کے اس مشن کو جو مفتی صاحب نے زندگیاں ہمارے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہیں، جو مفتی صاحب نے احساسات ہمارے دلوں کے اندر بھرے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہوئے آگے نسلوں تک ان کو پہنچانے کی ہم کوشش کریں، منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ میں اس تعزیت میں مفتی صاحب کے اہل خانہ کے ساتھ مرکز المعارف کے ہر طالب علم، ہر استاد اور ہر بزرگ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ مفتی صاحب کے جو بھی مریدین کے لحاظ سے چاہنے والے، محبین کے لحاظ سے چاہنے والے، اور آپ کے تعلق کے لحاظ سے آپ کے چاہنے والے جو بھی ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، دل کے گہرائیوں کے ساتھ میں بھی اس غم کے اندر اپنے دوستوں اور اپنے حواریین کے ساتھ شریک ہوں۔ اللہ پاک حضرت مفتی صاحب کا نعم البدل ہمیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔